Okay, ma'am. Crypto mining da ma'am bo mu khana taram nok chari ko ma'am channel si bohan ba yeng bi ba ma'am like subscribe share to samira matong da mu khana video no thagat gi mateng oren tamak to ko ma'am how akhoi gi layer edge chi matang da khoi gi proof of humanity gi matang da ni ko si kitang akhoi gi confuse sat pa dum yaw na ba yawe do kamaina tawga ge step by step takchar ke ko si dum phone zu dum utti ulle ko phone da utlaga su noina proof of humanity si hariba si poche tawdragadi mai verify tawdragadi nang makata na khogi ma airdrop phang bagi possibilities ya yam ari phang roi bako ado yam low ina leidoine bako ado yaragadi moin haise minimum da proof of ngasagi hida proof of humanity ja minimum da loina verify ngamdraga so minimum ahum bawgi tawbiyo haibako 1 2 3 je ko ahum baw tawbiyo aduga suktaw tawtaba yade hairagana ama khakta dum tawraga dum yare bako adu natraga minimum da ani tawraga ahum tawraga na hena nang airdrop phangbagi chance possibility jam high oi haibene bako ado ai direct ai laptop to oina tawraga ai laptop je hauzik leiba pot se sine bako ai ulage bako ai ulage camera da hangdorage ko camera da hangdorage si leire kan sida yong ko idem ko ile ko ai dashboard ne bako si ai dashboard ne si je ko dashboard sida kamai yo ke da si makha sida proof of yaw ye urapda POH tha de urapda si POH tha ja ga se met la ne bako met la kan da sumai thok la ne bako proof of humanity na thok la ne ba si pot se ko si pot sumai thok la ni thok la kan sida nang sida connect wallet tha ba yaw re ko si connect wallet tha ba jaga sida mention biro ko connect wallet tha ba je met la si aduga nana connect wallet tha ba je met la kan nangi sammi ba magi metamask to adum sambiro nang samba wallet sambiyo ko ide yong ko ai hauji ke da ai wallet connect your wallet is connected thare ko your wallet is connected thara kan da sumaina singdara kan si bo je la ne bo ko si bo je nang binance tawge yai adagi magi any apamba ku coin tawge ko verify tawge verify jaga da met lo ko adagi verify jaga ngi met lo duga binance di chammam ne si bo je ko adagi OKX tawge yai you must coinbase to adagi bybit tawbe yai bu ko bo je ko adai sida yengo ba sida aina hideo ida ungbanyong ungdra layer edge hairaga ungdro ungi ko sa sida ungi ure ko sa ungi ko sa sida nangna unga ga dum dai ni hairi sida nana kamai tawge da poche hitching khat lo ba hitching khat ba matam da aina sida kana met khabane ba ai sida ku coin met khabane ba ko ku coin met pa sida ku coin je makata na aidi unka gadi leire aduga magi process to wangam da leire ba ko haidi page ama hangdora kadawne ba ko page ama hangdora ga page suda koina ku coin je login tawre dana login taro ka nang ku coin oigera or binance oigera KYC je amuk re KYC taw haira gadi re KYC taw ni dana ko ado re KYC taw haira kaigum haira tre haira ga je ba ko haira traga di adum nang makata na kano tawdoine ba adum login taw badum verify tawjagi doine ba ko masang ko adugi adumai leire ko aduga ai si hariba si singsi amta yadre hairo ko amta yadre nangna hariba opchain gi poche amta yadre haira se ba duita di dang sigi layer as last option ya yo ba on chain verification only required for user who unable to exit even one ama bhok yadra kanda hariba sigi process sina ba ya ye ba ko si process switch based network ko si process sina ba ya ye ba ko ya koina approve to sel ye ba ko koina si bo je dum sina ba ya ye ba kaigumba amak ti yadra kanda ko on-chain tax verification ko si do ina process si do ina tawur stum ya ye ba si bo je ko processing decline ai ga already one ko just don't ga de ko password verification ko si jo akhoi ong tang tawur stum ya ye ba ko yengsi ai si ta tabak je loi sat la ye ba ko na phi tang chang badum taw bane si bo je ham aina mamang di yeng gi to ko ai si push tham ge ba ko tu ubra sa ida hai fi jang gi jo
amount 0.00007 Ethereum changnisira si changmane ba magi je haibadi fee kitang changmane ba sigi process ta una phona ba ko aduna ne ba aina sigi process tawjije ko adang sumaina fee thido ga dum tawrasu yaye ba ko aduna traga nangi atopa KYC hajigi atopa ngai da haidi process e ko tang kano taw handare dana haidi option tawge haida di ko option tawge haida di okay x layer ko ai je mouse yaw da ba dum tai je tawris the hilaire ko kano kita ku coin do in namma ge ko nam sel lage ko yade aigi network je unga le ko ado phone do gumba taw bana hena di process se thu do ne ko get ta tawrs dum yade haidi kano se page ama redirect tar ko do ne ba se kambra private tar su yade ko aduga suppose akoina ai process hairage ko suppose aina get je hangdue get ayo je hangdue hairase bo get ayo je hangdue hairase or traga sigi okay x je hangdue hairase bo ko hangdo bo matamda page ama hangdora ni ko aduga login to ni ko or re KYC to hairagana re KYC to biri ni aduga once process complete oirakanda nang same amuka sigi process mu hangdor over haibdi LayerEdge ki proof of masagi humanity je hangdor over ko hangdor akanda nang same hangdor akanda makada si verify thaba jaga do urba hajiki verify thaba jaga do aduda yam ko utke kana ke mouse yaw do sigi verify thaba jaga urba sa si verify daga thaba jaga tum verify thaba jaga meshallo ba khambra kendro kanda meshallo adu kanda kano tawra kanda mesalla kanda adu mathanda mana check tawrani nang samnare or link laire hara kanda mana check tawrani adu kanda dum nang adum yare proof of masage proof of kano se proof of humanity ja nang adum verify tawre haira ne bako adumai tawraga khoina proof of humanity nang na verify tawdo adu phone dana hena khudum chai si process khambra phone to tawbane ni khudum chai bako adu gi ne aina phone to try tawgo do ne adu samnandri bako adu ai email da metamask ki through the phone tawroge adu ga yabram ta yenge tawbane bako yeng to hojiki get ki do ko si je download for android khalani ko si get ki the phone is not compatible hari sina tab mo khalage ko to sumain da orje to si to phone to ya da mina ko si zk pass trans get cha si sumain na biro ko zk pass trans get haraga extension na khalobo ko adu si add to browser je na biro ko ai si hana add to lage ko sigi mateng na tawrase ai ta agi adagi si kana je melo enter the wall crypto je melo enter the wall crypto melo aduga nang tawdoise magi wallet connection to harakane ba ko adu wallet connection do nang same ngasagi LayerEdge to gi wallet to adu connect to go ko sida wallet connect to hai uba sa green ma ju uba yam ai khan lang khat le di me la ko lang khat la aduga sida me lo metamask ki me lo metamask me lo aduga ai connect to ra ko adagi si lo re ko once adagi si nang wallet connect to re ko wallet connect to lo ra kan na ko sigi LayerEdge sa ngo LayerEdge ngai sai gi do sida makha gi proof of humanity to bo sa sida on tower thammo bo ko aduga mu nauna page ama open to ro aduga nang na sai to ning do kucoin oi gera binance oi gera to ro bo ko kucoin hai ro kucoin login han nam selo example ko kucoin login nam selo ko sino pai samman kucoin login ja si chango aduga ye changa lei ro ko LayerEdge dum thammo ko ai kucoin do login to ra ge ko sta aduga LayerEdge ki proof of humanity do ngasai kucoin ki da nang na keno namaka da verify nam ga da ko video ko ai chandre hai ra ji ba to sida yengo bo ko sida ai sida kucoin je ai kucoin je aina sida hape bo hai di desktop ki through da gi koina login to le re bo ko
aduga sida proof of masagi human jesi hangdorobo ko hangdoraga sida kucoin yawina aisi urapasa kucoin yawina ngasai do login tawro ko kucoin to login tawraga sida verify button je met loba si verify button je dum yada su yae bo ko adum anira ahumla try tawro aduga dum yadi yazara ane bo ko sumai tawraga tawgoda bo ko tu thole tu ko exchange kai ga thole tu aina kaigumba sida verify tawba taragadi ko testing ka hai ise ko testing kai to ida hai ko pura basa testing ka hai ise tu si dai mo to pura basa get generated proof hai je this program may take a while to run na hai je ubasa sigi process subai run ta hodene nana kucoin to oina verify tawsu yai adigi Binance oina verify tawsu yai any apamba exchanges to verify tawsu yai bako ado natraga nangi on chain tawge hackana ngasagi Ethereum gi paisa do hapta bako ado sumai tawga verify tawdo ba aduga si poche ngahale ga dum yazara ani ko adum ngakang on tawr tham ya ani sumai tawga verify tawdoni ko ado myam si hairo sinjage myam step by step adig em singai me thank you and a good night